जय जगन्नाथ बंधुगण मु इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा आज मोर विष्णु भक्त कहानी रे आज शुणा परम भक्त महावीर हनुमान कथा यह मु दुईटी बा तीनोटी अध्याय शेष करी कारण हनुमान चरित्र ये बहुत बड़ लंबा कहानीटी हम। हनुमान जड़े देवता जे कि मर्यादा पुरुष महाप्रभु श्री रामचंद्र परम भक्त एवं रामायण अन्यतम मुख्य चरित्र देखा जड़े साधारण बानर परी हेले भी से होती असाधारण एवं रुद्रंकर अवतार जे कि एकादश रुद्र भाव परिगणित त्रेता जुगरे पुरुषोत्तम श्रीराम तांकर साहाय्य नहीं राक्षस राजा रावण सहित दुष्ट असुर मान विनाश करथिले। प्रभु हनुमान जन्मचरित संबंध में विभिन्न कहानी मान रही एवं तांकर जन्मस्थान संबंध में मत पार्थक्य रही। हनुमान पिता हेले केशरी एवं माता नाम अंजनी। तांकर माता अंजनी प्रकृत हेउछंती जड़े अप्सरा जी कि अभिशाप फल मर्त्य बानर हो जन्म होते पर सी बर पाई जे शिवंक अंशरू तांकरी गर्भरू पुत्र संतान जन्म पर से अभिशाप मुक्त हेबे। सेही पुत्र हनुमान जे कि एकादश रुद्र रूपे अवतारित होई विष्णुकर परम भक्त हेबा सहित अत्यंत बुद्धिमान होई 28 वेद उपनिषद और पुराणर शिक्षा लाभ करी अगाध पांडित्यर अधिकारी होइतिले। केतेकंक मतरे हनुमानकर जन्मस्थान हेउछि महाराष्ट्र थिबा त्र्यंबकेश्वर रे। मतांतरे कही कही कहती तांकर जन्मस्थान हेउछि कर्णाटकर हम्पीरे थिबा अंजनेय पर्वत रे। यह ऋष्यमुख पर्वत पाखरे एवं पंपा सरोवर निकट में अवस्थित। प्रभु हनुमान जन्म कहानी रे जेतिकी चमत्कारिता रही सेतिकी मध्य मजादार कथा रही। रामायण अनुसार हनुमान पिता केशरी हेउछंती देवता गुरु बृहस्पति पुत्र। केशरी और तांका स्त्री अंजनी पुत्र लाभ इच्छा महाप्रभु शंकर ठारू आशीर्वाद आशारे तांको ध्यान करिया को लगिले। महादेव से दुहिं प्रार्थना रे संतुष्ट होई सेमानकु बर जाचिथिले। अंजनी एवं केशरी शिव को तांकरी भली जड़े पुत्र प्रदान करिया को प्रार्थना करथिले। शिव मध्य तांको एही बर प्रदान करथिले। पर शिवंकर अंश अंजनी गर्भरे रही हनुमान रूप में जन्म नहीं से हनुमान मध्य एकादश रुद्र नाम परिचित। सारला महाभारत अनुसार हनुमान माता अंजनी पिता हेले महामुनि गौतम और माता हेले देवी अहल्या। अहल्या एते रूपवती थिले जे तांकर रूप देखि देवता माने सानिध्य पाइबापी व्याकुलित हो पड़ुथिले। एही कारणरू गौतम तपस्या को जीवा परे अहल्यांकर प्राण को काढ़ी निज कानी रखी पुत्री अंजनी को मातार निर्जीव शरीर को जगिवा दायित्व दे चली जाती। थरे महामुनि गौतम प्रयाग तीर्थ को 5 दिन पर जीवार जानी सूर्य एवं इंद्र गौतमकर छद्रवेश धारण करी अहल्यां सहित अजाणत पाप प्रणय लिप्त हेले। 10 मास पर अहल्यां गर्भरू 2 गोटी पुत्र संतान जात हेले। गौतम ए विषय किछि जानी पारले नहीं। दिने अर्क तीर्थ को महामुनि भ्रमण रे जीवा बेले सांगरे 2 पुत्र एवं दुहिता अंजनी तांको सांगरे थिले। किछि बाट खाली पादरे चाली चाली जीवा परे तप्त बाली रे पाद को कष्ट होवार देखि 2 पुत्र को निजर 2 कांधरे बसाई आग को चलिले। यह देखि अंजनी मध्य पिता को तांको कांधरे बसाई को अनुरोध करियरु गौतम मुनि असंतोष व्यक्त कले। अंजनी पितांकर एतादृश आचरण में विव्रत होई कहिथिले मु आपणकर औरसुरु जन्म होई मध्य मते त्यक्त कले किंतु जारद संतान द्वयं को आपणेले। ए कथा सुनिया परे गौतम आश्चर्य हो जाइथिले। अंजनी को कहिथिले मु आज यार परीक्षा करिवि एवं जदि यह सत्य होई न थाए तेबे मु तत्ते भस्म कर देबि। यह कही पुत्र दुईटू धरी समुद्र कूल को गले एवं से दुहिंकर चुट्टी धरी समुद्र भीतर को निक्षेप कले एवं कहिले जेबे तुम्हे दुहे जदि मोर औरसुर जात होइथिबो तेबे एही मानव रूप में मो पाखु फेरी आसीबो अन्यथा मर्कट रूप में फेरिबो। सतकु सत सेही 2 पुत्र मर्कट रूप धरी गौतम मुनि सम्मुख को फेरी आसते।
ଗୌତମ ଅଞ୍ଜନୀଙ୍କ କଥା ସତ ବୋଲି ଜାଣି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ପଥର ହୋଇଯିବାକୁ ଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ଅହଲ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଝିଅ ଅଞ୍ଜନୀ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ହୋଇଥିବା କର୍ମରେ ଶାସ୍ତି ପାଇଥିବାରୁ ଅଞ୍ଜନୀକୁ ଶାପ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୋର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବ ସେ ମଧ୍ୟ ମର୍କଟ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବ। ମା ଠାରୁ ଶାପ ପାଇ ଅଞ୍ଜନୀ ବିବାହ ନ ହେବା ପାଇଁ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲେ, କାରଣ ପୁରୁଷର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସିଲେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ଅସମ୍ଭବ। ଏହାପରେ ସେ ଘୋର ବନସ୍ଥକୁ ଯାଇ କାଶୀ ନଦୀ ତୀରରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ନିରାହାରରେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହିପରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ମହାମୁନି ଗୌତମଙ୍କ ଆଦେଶରେ ପବନ ଦେବତା ଅଞ୍ଜନୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି 8 ଦିନରେ ପକ୍ୱଦ୍ରାକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିଲେ ପାଚିଲା ଫଳ। ବହୁ ବର୍ଷ ଏହିପରି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ହର ପାର୍ବତୀ ଯୋଡ଼ି କପିଳାସ ଛାଡ଼ି ବନବିହାରରେ ବାହାରିଲେ। ଏହାପରେ ହର ପାର୍ବତୀ ବନବିହାର ସମୟରେ ମର୍କଟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେହି ବେଶରେ ଖେଳ କରିବାକୁ ମନ କଲେ। ମହାଦେବ ମର୍କଟ ଏବଂ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ମର୍କଟି ବେଶ ଧାରଣ କରି ସଙ୍ଗମରେ ମାତି ରହିଲେ। ମହାଦେବଙ୍କ ମର୍କଟ ରୂପର ସ୍ଫଳିତ ରେତର ତେଜ ସହି ନ ପାରି ମାତା ଶିବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଏ ରେତର ତେଜ ସହିପାରୁନି ଏବଂ ଏହା ଯଦି ମୋର ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିବ ତେବେ ମୁଁ ଦୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବି। ସାମାନ୍ୟ କଣିକାଏ ରେତ ମାତାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ପାର୍ବତୀ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଗଲେ। ମରୁତଙ୍କୁ ଡାକି ମହାଦେବ ଅବଶିଷ୍ଟ ରେତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ମରୁତ କୃତାର୍ଥ ହୋଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ମହାବୀର୍ଯ୍ୟକୁ କାହାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଶିବ ମରୁତଙ୍କୁ ମାତା ସାପରେ ତପ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଜନୀଙ୍କ ନାମ କହିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପରି ମରୁତ ସେ ଅକ୍ଷୟ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଜନୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତେ ମରୁତ ଖାଇବା ପଦାର୍ଥ ଆଣିଥିବେ ଭାବି ଅଞ୍ଜନୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ନ ଦେଖି ଭକ୍ଷଣ କରିଦେଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କରଙ୍କ ରେତ ଅଞ୍ଜନୀଙ୍କ ଉଦରରେ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ତାହା ଭାରି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଗର୍ଭୋଦୟ ହେଲା। ଏହା ଦେଖି ତପସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଅଞ୍ଜନୀ ମନ୍ଦରଗିରି ଉପରକୁ ଚାଲିଯାନ୍ତେ ମନ୍ଦରଗିରି ଅଞ୍ଜନୀକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ଯଦି ତୋର ପୁତ୍ର ମୋ ଉପରେ ପଡ଼େ ମୁଁ ତା'ର ଭାର ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ରସାତଳ ହୋଇଯିବି। ଦିନକୁ ଦିନ ଗର୍ଭ ଅତିଶୟ ଭାରି ହେବାକୁ ଅଞ୍ଜନୀ ମନ୍ଦରଗିରି ଛାଡ଼ି ମେରୁଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସବ ହେଲା ନାହିଁ। ଉଦର ଭିତରେ ଥିବା ପୁତ୍ର ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ସେହି ଉଦର ଭିତରେ ଥାଇ କୁମର ନିଜର ପିତା ବାୟୁଦେବତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ମାତା ଗର୍ଭରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲିଣି ଏବଂ ଯଦି ଏହାପରେ ଜନ୍ମ ନେବି ତେବେ ମୋର ମର୍ମ ମାତାଙ୍କର ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟରେ ବାଜିବ ଓ ତାହା ଫଳରେ ମୁଁ ମହାଦୋଷୀ ହେବି। ବାୟୁଦେବତାଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ବାୟୁଦେବତା ଏ କଥା ମହାଦେବଙ୍କୁ କହିବାରୁ ମହାଦେବ ବଜ୍ର କାଛଟା ବାୟୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଲେ, ରମ୍ଭା ଫଳରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଅଞ୍ଜନୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧି ଗର୍ଭରୁ ବାହାରି ଆସିବ। ସେଦିନ ଥାଏ ତୁଳା ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଅର୍କବାର ତୁଳା ରାଶି ଏବଂ ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗ। ସେହିଦିନ ରାତ୍ରିର ପାହାନ୍ତି ପ୍ରହରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ଥିଲାବେଳେ ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାରେ ବଜ୍ରକାଛଟା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ କୁମରମଣି ଅଞ୍ଜନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହନୁମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାହାଣୀ ମୁଁ ପର ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆଗରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଯଦି ଲାଇକ୍ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ